What's up guys? Welcome to our trip to Mount Tolinis. From Bukidnon, we arrived at Dapitan around 1 a.m. But due to bagyong Basyang, trip was cancelled, so we decided to roam around Dapitan. Kita mix spot guys, kay nag-ulmik, sige lang may makadayon. But eventually, through divine intervention, paabot agad mi, nabalik round trips and the weather is good. Grabe ka sunny. So nabot mig Dumaguete around 4 sa hapon. I'm thankful kay min sa family ni Sir J. Laming i-pick up guys, kaya timan may murang mga baby. Ay sa to. And yeah, doon minila padulong sa jump off. Hi guys. Abot mi jump off hapon na guys, mga 6 ay 5 or 6, I don't know. Una pa lang gwapo na kayong view. Smile ko gamay kay kita man city lights unahan. Pag camp tinampay lang sa mi. Kaya wa mi prepare. Iway lang din siya nga trip guys. With the birthday boy. Birthday na niya. Ano nga time. So in the morning pasamit na mi. Ambot. Ganun ang vlog ko, wala ako kasabot. Basta nalinga ako sa Mulacao guys. Tanaw na lang mo sa video. Bye. Mga tamang ba kaya na yung kamera? Naka-play na. Sa imong masulti ba sa atong labaw ron? Nakulangan para ma-admit. Pangakuman. Nakakatawa ba?